नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे नुआ वर्षर प्रथम सप्ताह हेबो प्रबल वर्षा। तेबे नुआ वर्ष आरंभ पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में वर्षार संभावना रही। जनवरी प्रथम सप्ताह शेष आड़क किसी जिले में हालुका वर्षा हेब बोली पूर्वानुमान पाणीपाग विभाग। एने पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास सूचना देइछन्ति। आगामी 5 दिन राति तापमात्रा कौनसी परिवर्तन हेबार संभावना नाही बोली कुआ जायछि। अधिकांश स्थान में यह स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 4 डिग्री अधिक हेब। अन्यपटे उत्तर दक्षिण उपकूल पश्चिम सबुठी लगी रही प्रबल ठंडा। राज्यर अनेक स्थान में तापमात्रा बढ़िले भी जारी रही शीतर लहरी। बढ़ुवा शीत लोकों दिनचर्या को बदलाई अच्छे। परवर्ती खबर एसएसबी ओडिशा पक्षर विज्ञप्ति राज्यर हाईस्कल निजुक्ति पाइबे 2064 शिक्षक। तेबे नुआ वर्ष आरंभ राज्य में चाकरी आशायी मानक आसी एक शुभ खबर। राज्य चयन बोर्ड ओडिशा पक्षर 2064 शिक्षक पद पूरण निमंते विज्ञप्ति प्रकाश पाई अछि। राज्यर अण सरकारी संपूर्ण सहायता प्राप्त हाईस्कल मानक निजुक्ति दियाजिबो। इच्छुक प्रार्थी माने एसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई निजुक्ति संपर्कित सविशेष तथ्यटी मध्य पाई पारिबे। आसंता 8 तारिख यह समस्त पद पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाटी आरंभ हो फेब्रुआरी मास 7 तारिख में समाप्त होगाकू जाउछि। परवर्ती खबर नुआ वर्ष अर्थात काली ठारू लागू है नुआ नियम। सुकन्या समृद्धि योजना बढ़िला सुधर हार। तेबे नुआ वर्षर लागू होइछि अनेक गुड़िए नुआ नियम। सुकन्या योजना रे सुधर ठारू आरंभ करी नुआ सिम किनिबा पई नियम रे परिवर्तन करा जायछि। ए नूतन निष्पत्ति लोकंक संचय ठारू आरंभ लोकंक आर्थिक निष्पत्ति को प्रभावित मध्य करि पारे। नुआ वर्ष नुआ नियम सुकन्या योजना रे 8% बदल 8.2% सुध। 3 वर्षीय मियादी जमी 7.10% सुध मिलिबो। मारुति टाटा ठारू आरंभ करी ओडी मर्सिडीज बेंज कार आदि दर गुड़िक बढ़िजिबो। जनवरी कार दाम बढ़िवा नहीं घोषणा करिसेंति कार कंपनी। वर्षरु अधिक समय निष्क्रिय होइतिबा यूपीआई आईडी को अचल मध्य कराजिबो। याद्वारा सेगुड़िक केही अपव्यवहार करि पारिबे नाही। परवर्ती खबर वास्तवतार रूप नब परिकल्पना। आज मेट्रो प्रकल्पर शिलान्यास 4 वर्षर सरिबो काम। तेबे नुआ वर्षर साथी ओडिशा लेखिबो समृद्धिर नूतन कहानी। ऐतिहासिक मेट्रो प्रकल्पर शिलान्यास करिबे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। ओडिशा इतिहास यह सर्वबृहत निवेश होइतिबा बेले राज्य सरकार प्रकल्प निर्माणर संपूर्ण खर्च वहन करिबे। प्रथम पर्यायर भुवनेश्वर विमान बंदररू त्रिशूलिया जाए गढ़िबो मेट्रो, जहाँकि नवीन सरकार काम विश्वास नीति आउ एक उदाहरण हेबो बोली जଣା पड़े। परवर्ती खबर 60 नुए 50 वर्षर लागू हेबो पेंशन योजना। नुआ वर्ष सरकार बड़ घोषणा। तेबे विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मानक पई सरकार पेंशन योजनाटी लागू करिसेंति। कर्मचारी को 60 वर्ष पर पेंशन प्रदान करबा पई नियम करिसेंति सरकार। किंतु वर्तमान नीतिर एक बड़ परिवर्तन करा जाई अछि। एणिकी कर्मचारी मानकु 60 वर्ष बदल 50 वर्षरू यह पेंशनटी प्रदान करा जिवो। 50 वर्ष बयसरू पेंशन पाई योग्य होई परिबे कर्मचारी। एने राज्य सरकार पक्षरु एक बड़ घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर जनवरी 6 रु बीएसकेवाई नवीन कार्ड पाई ऑनलाइन पंजीकरण। तेबे जनवरी 6 रु बीएसकेवाई नवीन कार्ड लगी ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ करा जिवो। जनवरी 16 तारिख जाए खोला रहिबो पोर्टाल। जो हिताधिकारी बीएसकेवाई कार्ड पाई नांती सेमाने नाम पंजीकरण करि पारिबे। सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन उपभोक्ता एवं करदाता माने एथिलागी उपयुक्त विवेचित हेबे नाही। ऑनलाइन पंजीकरण लगी लोकंक मध्य सचेतनता सृष्टि लगी आह्वान मध्य दिया जाई अछि। वर्तमान बीएसकेवाई अंतर्भुक्त होई नथिबा व्यक्ति माने बीएसकेवाई नवीन कार्ड लगी योग्य विवेचित करा जिवो। हिताधिकारी माने तालिकाभुक्त घरोई हस्पिटाल रे निर्धारित गुरुतर अर्थात क्रिटिकल रोल गुड़िक लगी देयमुक्त चिकित्सा पाई पारिबे। बीएसकेवाई नवीन कार्ड रे प्री परिवार पाई वार्षिक 5 लाख टंका एवं महिला सदस्यों लगी 10 लाख टंका पर्यंत देयमुक्त चिकित्सा व्यवस्था करा जाई अछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରୂପେ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍। ତେବେ ରୂପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଅଫର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 30ରୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯିବ। କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଅଫର ଫାଇଦା କିପରି ନେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଅଫର ପାଇବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଉ ରହିବନି ଟେନସନ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବୋର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏହି ମାଗଣା ସୁବିଧା। ତେବେ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଫାଇନାଲ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେନସନ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଗି ମାଗଣାରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସାଇକୋଲୋଜି କାଉନସେଲିଂ ସେସନ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 636 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ତେବେ ଦେଶ ସହ ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲମ୍ବଡିଆ ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋମବାର ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 636 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4,394 ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଏହା ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାରରେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 841ଟି ନୂଆ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏ ବର୍ଷ 70,000 ଟଙ୍କା ଟପିବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱରେ ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ସୁଧର ହାର ବୃଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି। ମେ 4ରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 61,845 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସେହିଭଳି ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 61,914 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ 2024ରେ ଆକଳନ କରି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପିବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଲାଗିଲା 10ଟି ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ 8% ବଦଳରେ ମିଳିବ 8.2%। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷିଆ ମିଆଦି ଜମିରେ 7.1% ସୁଧ ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। 2023 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଲକର ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ବାଦ କାର କମ୍ପାନୀମାନେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାରୁତି ଟାଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଡି ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ କାରର ଦର ବଢ଼ିବ। ଜାନୁଆରୀରେ କାର ଦାମ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି କାର କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶିବ ମନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରୁଷମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଜାବୀ ଧୋତି ଏବଂ କୁର୍ତ୍ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ସହ ମହିଳାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ସଲୱାର କମିଜ ତଥା ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କି ହେବା ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 ନୁହେଁ 50 ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପେନସନ୍ ଯୋଜନାଟି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 50 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 1.65 କୋଟି ଟପିଲା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କଲା ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
सोमवार अर्थ मंत्रालय तरफ जारी तथ्य अनुजाई डिसेम्बर 2023 रे जीएसटी संग्रह 1.65 लाख कोटी टंका रही। से 2023 एप्रिल डिसेम्बर मध्य समुदाय जीएसटी संग्रह 12% बढ़ी 14.97 लाख कोटी टंका होईछि। रिपोर्ट रे आहुरी मध्य कुहाजाई अछि जे डिसेम्बर होइतिबा जीएसटी कलेक्शन लगातार 10म मासरे उच्चरे रहिछि। नवेम्बर तुलना रे 2% कम रही अछि। डिसेम्बर संग्रह होइतिबा जीएसटी नवेम्बर तुलना रे 2% कम अर्थ मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार 2023 नवेम्बर रे जीएसटी संग्रह 1.68 लाख कोटी टंका रहिथिला, जेतेबेले कि डिसेम्बर 1.65 लाख कोटी टंका रहिछि। परवर्ती खबर प्रतिश्रुति रखिले सरकार 450 टंकार मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। तेबे निर्वाचन पूर्व प्रतिश्रुति रखिले सरकार 450 टंकार मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। आज नवा वर्ष आरंभ हो सारिछि एवं सारा देश रे लोक माने एहाकु निज निज शैली रे पालन करुछन्ति, किंतु किछि लोकंक पई 2024 वर्ष भलो आरंभ हेबाकु जाउछि। वर्षर प्रथम दिन रे देश रे 19 केजी विशिष्ट एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास पाइथिबा बेले किछि लोक मानक पई घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य आज मात्र 450 टंका होइछि। परवर्ती खबर लोहित सागर हुती विद्रोही मानक आक्रमण पंड कला अमेरिका नौसेना। तेबे अमेरिका नौसेना रविवार लोहित सागर रे यमन रे द्रुत विद्रोही मानक द्वारा एक पण्यबाही जहाज उपरे करा जाइतिबा क्षेपणास्त्र माड़को विफल करिथिबा दाबी करिछि। एथिरे द्रुति विद्रोही 2टी एंटीशिप बालिस्टिक क्षेपणास्त्र माड़ करथिले। तेबे ठीक समय रे अमेरिका सेना क्षेपणास्त्र 2टी को टार्गेट पूर्वरु खोसाई दैछि। यूएस सेंट्रल कमांडो सूचना अनुसार क्षेपणास्त्र आक्रमणर किछि घंटा पर 4टी नौकार जहाज को आक्रमण करबाकू सशस्त्र आक्रमणकारी आसिथिले। तेबे सेमानंकु मध्य एनकाउंटर करा जाइछि बोली बड़ सूचनाटी रहिछि। परवर्ती खबर चाउल पाई संघर्ष करुछि कोलाहांडीर गाँ। पहाड़ी दुर्गम रास्तार पीडीएस चाउलर नुआ समस्या। तेबे दिन भकर भूगोल कहले कोलाहांडी जिला आड़कू आंगुठी उठुतिला। आज से चित्र बदली जाइछे। आश्चर्य लगुथिले भी सत दुर्गम अंचल पीडीएस चाउल पाई लोके नाही नथिबा कष्ट भोगुछन्ति। समस्या बदली अथच भिन्न दृष्टि सामना को आसी। रास्ता नथिबा जोगु ग्रामवासी माने पहाड़िया एवं विपद संकुल पाद चली निजर पीडीएस चाउल पाइबा पई प्रति मासरे आनिबाकू जाउछन्ति। योजना पर योजना चलिथिले हैं कलाहांडीर विभिन्न रास्ता को रास्ता नथिबा पई गोटिए छोट कथा नुहे। कलाहांडी जिलार लांजीगढ़ ब्लॉकर लांजी पंचायतर तुर्का ग्रामर आदिवासी 15 किलोमीटर पहाड़िया रास्तार चली चली जाई मुसानाड़ पंचायतरू पीडीएस चाउल आनी थांते। परवर्ती खबर कैलेंडर 2023 एनएससी रेकर्ड सफलता। तेबे 2023 कैलेंडर वर्ष आज शेष होगा सहित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिसेम्बर 2023 सुधा 8.5 कोटी निवेश आधार रे पहुँच एक माइल खुंट सृष्टि करेछि। एक आश्वस्तिकर खबर होछि जे सेप्टेम्बर 2023 सुधा 8 मास मध्य निवेशक मानक आधार रे 1 कोटी वृद्धि पाइछि। डिसेम्बर 29 2023 सुधा 90 लाख निवेशक मानक मोट पंजीकृत निवेशकों भाव में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान हासिल करेछि, जोठारे समग्र भारत में 99.85% पिनकोड्रु पंजीकरण करा जाई अछि। परवर्ती खबर गैंगस्टर गोल्डी ब्रार को आतंकवादी घोषणा कले सरकार। तेबे सोमवार केंद्र सरकार गैंगस्टर गोल्डी ब्रार को बेआईन कार्यकलाप अधिनियम यूएपी अनुजाई आतंकवादी घोषणा करिसेंदी। स्वराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कहुई अच्छे जे निषिद्ध खालिस्तानी संगठन बोबर खोलासा इंटरनेशनल सहित गोल्डी ब्रार जड़ित रही। स्वराष्ट्र मंत्रालय कही सीमा बाहर थिबा आतंकवादी एजेंसी गोल्डी ब्रार को समर्थन करुथिबा सह से अनेक हत्याकांड रे संपृक्त अछंती। राष्ट्रवादी नेता मानकु धमकपूर्ण करने धमक 2 टंका मागिबा सह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे हत्या दाबी पोस्ट करिबारे जड़ित रहिथिले। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर हाड़भंगा शीत। तेबे जम्मू काश्मीर हाड़भंगा शीत 5 डिग्री रे थरुछि काश्मीर उपत्यका। बरफरे ढांकी होई आहुरी सुंदर लगुछि धरणी। भारतर यह भूस्वर्ग देखा एवं छुटुछि पर्यटकों भिड़। शीत सांगक सकाळु सकाळु देखा मिली घन कुहुड़ी।
ଡାଲ ହ୍ରଦର ପାଣି ଉପରେ ବରଫର ଚାଦର ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ନୌକା ବାହିର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ହ୍ରଦରେ ବୁଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।